Maayong buntag kaninyong tanan mga YouTubers. Pakita na ko sa inyo ang mga YouTubers. So, mao ni akong area mga YouTubers. Isip warehouse man diri sa isa ka beach sa Uraya Beach Resort. Nya usa mi magbuhat og content ta Parehake kay si Parehake dito sa segregation nga na-assign ako isip warehouse man mao ni akong area. Katag pa kayo mga YouTubers, kay wa pa ko kalimpyo. Mao ni niguman ako limpyo karon mga YouTubers tungas na puko sa bukid kay agbuhat na pud migatag lingaw niyo ni Parehake. Mayong adlaw sa kaninyong tanan, may buntag kaninyong tanan. Mao ni akong area mga YouTubers. Ani kay karong taud-taud tungas na puko sa babaw para magbuhat na pug hatag lingaw ninyo namo ni Parehake. Tungason ako siya karon dito niguman ako limpyo. Mayong buntag sa tanan, salamat sa inyong suporta namo kada adlaw. Shoutout sa inyong tanan ug sa akong mga subscribers. Mayong buntag kaninyong tanan. Shoutout kaninyong tanan.